Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abasni para sa News of 5 Bisaya. Andam kuno nga magpaimbestigar si Senator Joel Villanueva taliwala sa mga aligasyon nga nagkonektar kaniya sa kontrobersyal nga flood control project sa nasod. Matud niya sa iyang manifestasyon sa sesyon sa Senado karong Martes, Setyembre 23, klaro nga gikan mismo sa pamahayag ni former DPWH District Engineer Henry Alcantara nga wala siya nag-request og bisan unsang flood control project. Wala siya'y kalabutan ug wala siya'y pasagti bahin sa maong mga proyekto. Nihimo siya og pahayag human sa rekomendasyon sa National Bureau of Investigation nga pasakaan siya og lima pa kauban og kasong kriminal. Girekomenda sa NBI ang pagsaka og kasong kriminal batok sa pipila ka individual nga nalambigit sa controversial nga flood control projects. Sumala kini kang Justice Secretary Boyeng Rimulya. Lakip sa mga pasakaan og kaso mao sila Alcantara, Senator Jinggoy Estrada ug ako Bicol Representative Zaldico, former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ug kaniadtong kongresista nga si Mitch Kahayon. Ang mga kaso nga ipasaka batok kanila mao ang indirect bribery ug malversation of public funds. Magpagula usab ang Anti-Money Laundering Council og freeze order alang sa mga assets sa maong mga individual. Gipanghimakapod niko ang mga pasangil batok kaniya kalabot sa maanumalyang flood control project sa nasod. Matud niya, usa kini nga bakak ug walay basihanan. Nasangpit ang ngalan niko sa pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee diin giingong nakadawat siya og kickback gikan sa mga proyekto. Matud pa niko, motabag siya sa hustong oras ug sa hustong pamaagi. Sa pagkakaron, ato siya sa gawa sa nasod aron magpatambal. Kini sa lamang atong update, magpadayong na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita ug update. Amping kang tanan.